จันนะต่อหุ่นพุทธโปรแกรมสิงคาดิโอสันจูอันนี้จงแล้วเห็นตัวสุนทรฮีอันนี้จันนะหินตัวนี้ชีวิตนาเล่ที่เห็นว่าของวินหัวที่ยิ้มเสียเจียงวินฮารุปอมินอหินละนาวเตหอจ้าเตหอมาสังอาบังอินไบเบิลซิมดิ้งเห็นลังละสัดดิ้งจงเล่ที่คิดจูสาวจีบ่าวนี่อัตตาเฮไอเฮเล่นาวเตวันจงนี่ฮาลังเล่ขาดขัดนี่ในไลฟ์วินไบเบิลซิมดิ้งละสัดดิ้งไม่จามาเฮประเทศเราวินาทีงาเกี่ยมันจงเสียดอกขัดไอ้เราเล่บอลดอกขัด performance ขัดกันเองโนเมียเฮไปตายที่กดดีวินปากายวินที่เทียนกินวินเฮตุสุนขานาเฮอิเซดิวเฮอัตุปีมองโซอัมดีปูนรามาที่เฮมาของวินพอทุนพูดที่อินจาดิกาจงกระเซตันอิสับเจกิมจูพอทุนพูดที่นั่นหินอาสุมาจูอิติลัมโตนาฮีอิหัวที่โอลิมดิวฮัมที่เฮอินเซโตอิติวเฮไบเบิลสามอินซิมโตฮอลพอต่อผู้ซ้อมนี่แหละทุ่มเอ็กซ์ดัสผู้ซ้อมนี่แหละทุ่มจางซ้อมเลยลายจูอีจางจ่าวินิวหินดินไบเบิลซิมสอนจงอันซิมโตสุเกตาวินจุเล่ลูกผู้ซ้อมจางขัดจางนี่นั่นลายโตอินามันจับว่าตุเนียฮีถ้าจงใจที่ริมฟอมดีวินประกายมินินกันทีนี่อามาสเปียนินอิซิมโตสาวจงเล่เฮมัน Exodus พุ่งซ้อมนี่เลยทุ่มจางซ้อมระบุลายที่ต่อลูกพุ่งซ้อมจางขัดจางนี่กันสิมเด้อีพีที่จงเล่ลงลายจามุจีนตูนั่งรอสุรุ่งมาสเปียนดิ้งอาจูนั่งมันตอนพูดนับบอลดิกฮีกุมกิจใจพาดลงลายจากูนานักโฮกานักพบตุสุพาดจงเล่พอสุขตุกูดนับบอลดิงอฮีอิจิจูอิเฮตาบินมาลายาอุยปาเดียวอังกฤษเด็กเอาจูแพทริอติกอาฮิดินอิปุยปาเดียวอิสราเอลเดียจูปะเทรินอันนั้นเป็นตุงจุยาอิจิอัคเทอาบูนะโลกาสุขวาบูนะฮีปะเทรินอันนั้นทำวาจิวฮิจูExodus พุ่งซ้อมนี่เลยจางซ้อมเลยบุกไล่จนอิมูบเนี่ยอาบานิน Gospel สุดที่ปานุตุกาลูกสุดที่ปานุตุกาพุ่งซ้อมจางนี่นั่นแหละที่อินซิมกิดิ่งสุดเจ้าจงจนประกายจินมีดังซ้อมสกีอปันสอินอามาจีนดินคบีเจมเซเลมุนตินาจุนอามาสังสังะมีนีอสอลินอฮีสุยนอาซาวบะจางอาดิงอาตัมเฮอินอฮีวางินนาตองดิงอาโฮเมฮิจิเจจุนอาจางอาดนาดิงอานาตองโฮอหินโซโตนาดิงินจางเนปูเฮงะตาบุนจางเฮงไตสินโบนาวอีบอสจาวาดิ่งอีบ่าวปะทีนินปัดเทอุเมตาวเฮนอีจางจาวิดีโอจูเอ็กซ์ดัสทุ่งซ้อมนี่แหละทุ่งจางซ้อมเลยบุกไล่จะเห็นตัวนี้ยุ่งปันสัตนาดิวยุ่งโทรนาดิวจูลูกมุงซ้อมจางขัดจางนี่ไล่เห็นอินเวทฟอมดีวะเฮจงจ้าใจอินเซนกระดิ่งอาเบกเราหัวฮีพอทุนกูดอิสราเอลฮีเจหินมาลายซาอิสราเอลเตหินอิตาบังโจมดานขันดานไอโลเล่ที่ไว้สัตดานอันนั้นเองที่ฮีอามาสเปนาอิเวติวหิน moral law ที่อังกฤษที่ moral law ที่พิธีทำแต่เล่ที่ฮิลนาทุสิมทุดีที่นั่น truth reasonทุดีปัจเจียนพุทธิมากูนามีเฮมจอนสินะเนยพออากิฮิลนะพอทุสิมอิจิฮิมอรัลโลอิติขัดฮีจอนดานขัดอันนั้นเองจะเห็น
aban kita chu civil law kiti zaphang mi pi china gom pi kha hi Israel pi sunga hin anom ki nei Betsalem tunin I heaven atham pi anam sunga civil law chi pyam dale pathin api pau dunia ai ho in choi komo abangin mai tu hi ma cha hi ai lo le chang pu cha hi ilanga lo su ka un su ka me a hi in choi komo be ai le dunia hi ho dun ku lo pi ta imang ta ne ichibang hin Israel tia zong hin anam sunwa hin mi pi zapi chi na gom pi kha hi ananei bin Bible ai sim do kong chun kum se le lo la ya ga ma sa wa kun chun pa kai za dingin ga ma sa kut chu tiang le ho dun kut anabol ji bin he ti chu I he ta ne he athum chan na hin ceremonial law ki ti dan khat ananei ki le hi chu I ham ja le ku chon pa chon azui dan ho hi anaki mo na hi chole hi chi ceremonial law ki ti hin Jesus Christa hi athi athod avela second coming ahum king pa hi avet sai to bang hi vet sanan sei leo han mi hem khat chu ta salei si hi athi ding le se toi cho pel ding la hun ceremony mu ti cho ale ni khat ding le ama hi ana gaw bang chu so chaning ham so chalo ding ham bang che ki hapoi ni zong le ama hi thoki ni le hi chilai le se la kuna hi kai khoba un the ti hi ong na tong kon pa thim na na phon do ji wa chile athinu athipa le se ina cho pel ichibang hin Jesus Christa zong hi met na hi le Israel nammi ahina dum zui hin ceremonial law ki ti hin anahu le se na ma hi athi ding chu ding le kai thoba ong ding chu ding le la to ba ong ding pa zong hi it is ceremonial law hin anavet sai ne he aban ji na hin Israel ten food EPP anaman ram ti hi an thalok yang chu ina sei to ta mai theo he izong na tu ni hin zan la ka sei bangin thol hun kut ung ki pat na origin hi ivet na hi le ga masa aku na hi ita step by step mang chi a thol hun ku na hi hingwal ichi po chun be le ha Israel te hi ina ha jing sao zong le kut ane hi iphyam ja le Passover kalchu kut kiti kalchu kut tri bisa ki man ham ti hi apisim zong I het sa wa hi di zong kata sa ni ne pa chen gam tep gam adun na sangwa mi te gama faro khane na am sungwa hin pa chenin ami man cha mostly le aron unsolving a chun ai le mi gama isik gama ko na pui to am ding wa hin pathian mi te le pathian mi lo te ki het kan the na ding ha hi physical chu bud hi anam pathian na pui to ding nam mi te chu ama in chi a hi mel chi na anamita ala chi mel chi na kita na in ho zo se chu pathianin in khat chu ki ken zong le physical chu na bola pathian mi te hi anapui to a ram te kama dinga hi anapui to he ti thu sim zong chu physical chu pu le hin in amu bin he aba ne hin feast of unleavened bread iti chol solo chang ha pu chol solo chang ha pu hi iti khat lai ai lo le iti ja na bol ham ki chu anabe ki leo he atam zon I het yu zong ta sanam tan pachinin mi gam isik kama ko na ai chi do zo wa hi chi hi an the bo be lo ding hi chi hi na ne du he ya hi chi zo so lo chang ha ku hi pachinin
anapi izong hi heaven na he aban chun gam sa put chi chu ewa tinamang kawin yan ka mo chu tinamang kawin chi chu first fruit ti gam sa put chi namang win hi chi chu hoya ko la hum ki panam ki zo ki heaven Israel ten ko su gam sa ho zo se chu ka kaya dinga hi anapol ji he ti chu in heaven na he ai le put pi sa ki ho apon chai se chai ma sa no hin học tất suma ki sum thêm ka put ai lo ba hi le sum kon put trumpet feast of trumpet atatin aba na chun feast of atonement ki sum thêm na put chutin na hi le feast of tabernacle how put ki chi put pi sa ki ho la hin put pi li ho hin avet sa au mit a hin ki chavet sa chi tham da le jesu christa hi athi ding seding le ati bui ding seding le atho ding seding le kai thoa om ding seding le sangau wa la tu ding om pa hi ki put pi ho hin anavet sa e ati ti le ai le tuni kwa isei do mo pen tong hi put pi ho zo se hi isei zai thei lo ni hi ki zong le ai kam kama hi zong zai la se do no mu hi dunia iba tak lang nom hi thagaw wa san at ahitai spiritual harvest itu kha abana chu spiritual first fruit iti thagaw wa gamasa chu weiham tiang itu ikul lo ni thagaw wa san at ahitai itu ma kha abana chu thagawa gamasa chu weiham ti tian ni chu se ko tin trong za nga pai di he gospel lu bung song san khat chang ni kan sim da lai chu anangai leo hen ka kai jesu christa hin mi izat a hen dai ding tai som se gi ya chu na ai la se chu som ni ho kiu hilu ba Jesu Christa in vanoi le si na hi chi illustration na thu te ka anane sang a ting tam ta aumin a hin la a ting boi ma au poi ki ja chu mi so se gi hi point abola outright abi lo la ya ka chi wa ta ko sang aga jing ni su ai ko chi hi agao spiritual meaning ai Jesu Christa himna nei talo thi na lam zo ran ki zo ho hu do ding le a hakaw man ta ding sa ho hi hu do ke na ding a hi Jesu Christa hin le si ta hi mi so segi a hen na ama ho chi pa na tu pa lang sam ding a man si ai ai le chang ni la chu sim leo he Bible ni ti se yam tia le ami het do ho chu amasang sanga chi dingin mini di hin ati zo hom se ki dia chu i bible wa ba king lo mai ke na ahin la Henry Matthew Bible commentary in hil chin na anabe na chun mini dia hi ati partners ti pa na chu pa hang something hi anasole ai le ipiat ya hi le Jesu Christa hin mi za ahen do ho hi mini atia he akibo sa ham ti hi hil chitnan ai le hil chitna wa chun i jam ya koi ta bang ham khat chu ta san na ku na hadai jeng ham ai lo ai le anato na ku na chu lo sam na ani za thu pha na ani kha jeng ham kita bang chu ato ama hi le adunga chi pa partner pa chu apok ding ding ye he dunia jong hi veleo hen kei bol mo khat nangin na bol thi ngai na nang bol mo khat ken ka bol thi ngai sudeng le nam am khat chu
hẹp và tiệm an ông nhỉ lệ là thằng ôn đi là kêu khâu đi ai đó là nó sót đi cái hâm chủ động này ai đó là cái phân quan cả chủ động này bây giờ ai Christian thì bộ cái gì thì kiếm của ông chủ personal life cái lỗi phát cái chân mày tôi liền anh là cái xây dựng nó một cái theo giờ là Christian thì bộ cái gì thì kiếm của cái thu hóm gì vậy cái nếu lại và sao họ lại tiếp hay lại vàคุณวิลาวินไกลลายวานีไกลคุณทุเตะขาหัดปีก็ให้เวทสันที่เวลโก้เลี้ยงพวกเวลจานเฮลโลอันนั้นอันนี้เลี้ยงสวยอะไรสิ่งก็สุ่มมิลเกย์เกย์กันเดียวเลยคุณมันน่าจะอะไรก็สุ่มมิลวัตตมาตังตัวเสียตาคนพาไปเวทสาวสุดก็ยังมันจานสีที่เฮลโลไอ้บางอันสิ่งที่มีความกาเลขัดลุงเยียนเสียหินขัดนาเสียหินขัดนาเสียกี่บางโลเหตุยาจุดนี้ที่กุศลกุศลกุศลมีเดียจงเหตุที่ลุงเยียนเหตุกี่บางเห็นนั่นแหละที่ทัดตัวกำไม่เท่นะขัดบ้านลุงเยียนที่ฉันที่จงเล่อาถ้าเป็นเจ็บปากที่ฉันเกี่ยวใจอามาอุมาอยู่มาเลยขัดนาสุกุลที่ยาที่adjustmentอุ้งเทียนจู่ยาสิคริสเตียนหินหูคิดดีฮีนักสังอาจมีเทโลกัจนามีเทโลพิตาที่ถูกโฮมเล่เล่ฮีสมปีสมจานอาเทกิที่ตะกังตัวนี้อาจจะไม่คุยซาลาไม่จำไม่ก็ดิ้นไปทำพอบุ้งมีเดียซาเลยนะผมทุ่มส่งซิมิเนอร์คอมดิ้งเองพอบุ้งอินเกย์ดิ้งเองโปรเซสขัดที่น้องโมเมนที่จู่สมนับไปอุ้งเทนดิ่งอินท้าเลยสมปัตินาลาวินแต่บางอาทิตย์นี่ที่เขาข้อมูลเลยตัวนี้ฮีพอบุ้งมีพิจารณาฮีที่ตะบังไม่จำแพลตฟอร์มว่าสมฮีกันโลเทที่ฮีประกายมันนะที่เฮดสาวสมเลยเอาเวลากันพูดว่าคิดได้ที่จะคริสเตียนหินโคบาฮีพาร์ทเนอร์ชิพขัดละขัดที่คิดถูกข้อมูลเฮ็ดที่กันพูดหาสามีสมเลยinside ทางตาวฟิกเทกิลโคเทมีเรื่องกิลโคนักกินอะไรจ้าจ้ะโอ้ยแต่บางครั้งข้าจะจิ้มเห็นลังเทียมเห็นลังเซย์เทนเลยจงเลยกิลโคนับบ้าเหกิซัพพอร์ตนับบ้าเหกิตัวสุดนับบ้าตัวนับบ้าเอาจริงอะไรมีทางเขาเทียลูซิป้าเห็นคนนี้ลายเห็นมันสู้มิลิตามางที่คนที่ถ้าสิ่งตาเสียงที่ไม่เท่ไอ้เราเลยอีลูกที่เสียงที่ไม่เท่ขัดที่ก็สู้มิลิตอนมันเป็นที่เห็นลังไม่จำสิ่งที่เห็นลังก็จะจำเห็นปฏิญญาเล่นตัวนี้เห็นดำนั่งจงกันเลยจินก็ต้องยินก็ต้องดิ่งอาลงมอจงตัวนี้จงเห็นตัวสมดุลก็จีจิงินเพราะฉะนั้นเราที่ไอ้ตาปีดำเห็นอันนั้นที่สุดเขาเลยพูดว่ามันไทยมีทำไมที่เกี่ยวกับเห็นอะไรเกี่ยวกับเต่าปีดำนี่อัตราบ้าสุดอามาเต่าปีจะขัดใจเลยคิดมุจีเห็นเลยไอ้บ้ามาจุดมุจมันนัดจงเลยเห็นทุกวันพูดกี่ทีอามาพูดกี่ทีละไอ้บ้ามาจุดปะเทียนินดำนับผ้าปีเทียนดิ่งอาหูบุญปีเทียเวทบอลเทียนดิ่งที่อาเต่ามาเกี่ยวตัวจังนี่อันนั้นคิดมุขลุ่มไหนที่ก็เกี่ยวกับอะไรนะยาจะมีเหตุนี้จะว่าเหตุการกำจัดแต่ในด้านหันเทนังเป็นเกี่ยวกับพระองค์เกี่ยวกับนังนับพระองค์ที่ไปดุนยาที่ที่อินเสียตกน้ำถ้าเราว่าจางอาจปาฏิตกที่มันที่ต้องหอมปันหอมถ้าเสียหอมที่หาได้ที่เสียตกน้ำไหมฮาเลลูยาya sekali kesan kapakoi nang nang sangan nang koi ya tu Yesus Kristus jong patien hing sapa kadin aman sa ho sing jong chu acangan thein ki lo mo chu ai ba ma hi mini a hi aki fok sa khat ba chi jam tian het pate ma ma a ha dai kha jong le khat hin back up abo ti ti nai chu
akit ko pili asamlo ni tina izan dunia hi ihat the na diule agawa changa di atam ta di hin tikit ho hom diu ipan hom diu sub then unity is strength ati tikilung khat diu pa hi agawa chang at na gaw zon ine diu kichilam pi hi amudo ine ai la ba na chun vekil leo hen koi ham hagawa gamsa spiritual first fruit iti joy sa hagawa gamsa chu koi ham kidong leo ni dat mo mai ke pagai jesu in ipinasiam tia le ke hi pre adam adam masanga kuna anak pa pathin sukahe anati ailo beleu hen hat si dol ailo ni ko si dol hin part tiak dum zoi zin old testament ve nalan sim tilin pathin banale sinan sim su dai adam la if umpi ngo ale chahi adam masa leise na kisima humpi pa chai aila jesu krista ibe na hi le adam masang pya ko na anumpa pathin chu ka het ya le adam masanga hi jesu krista hi anum he hi bible na pachi ni genesis exodus leviticus number deuteronomy moses le ka ho hin jesu krista a foundation inspiration is aki hai kum au ki kon dan ho hi mostly dan ma hin anasu ta ai jesu krista be leo hen james in khat chang get a chun pathin mi te hi ga ma sa hi ve ti chu pathin mi te ga ma sa hi ve ya le ami te hi te ni nga cha pathin chu ka ham te le jesu krista chu ibe dale ka ba ga ma sa hi dunia hi koi ta nai pon e yu hing pau jesu krista hi ga ba ga ma sa hi abana chu i pham te le pathin mi te ama kun zui za jesu krista tak sana ama thu hil hang samho si ami te chu pathin mi te ga ma sa hi ve ati dunia hi nang le ke ai lo la ho pi te ho ai bon cha wa he ipakai jesu krista thu hil itu cha wa ita san wa I ko mu ba akon gi zui wa le e ho zon pathin mi te ta ve jito ki hon chun pathin mi te chu ga ma sa hi wa hi le dunia hi to ding nei man nei lo man ki hol hu kut lo pi tai man ni wa hi he ge practical ta chu chang ku cha to the lo te zong ilum nat mai the na ahi la ti ho zo se sa nga hi e ho hi ka wa ga ma sa hi ve hi pa hi atha be ai ya lo de hi ka kai me ni ti ti mo mo de he chu sim zong zai se le now ti ho le ka sim hon sa hi ti hi jesu krista ti nga ta san na hi se ta san na long lo hagawa ti nga ga ma sa pathin mi pa sadhu sundar singh ju le le sumna pa ya zong koi ma changai chalo nei la ma zong hau sa te hi ba ahi le ma hi ahin ko tu sim hi ti an hi ama hin sing ho pathin ku zong sim islamic ma zong sim christianity a zong sim hinduism a zong sim pathin thu hi asima lum lu na na nei chu ala chi pa na hi ama hi confuse ta chu ta ba pathin zo siang ma ta wa christian te ta san jesu krista ma tau ni a hi pe siam le ka pathin jesu krista nang hi ho za tam tam ho pathin thu bible ka ta te quran hi gita book hi tinga le bible hi ka simin
Jesu hi avela second coming ting lahung ki heti hi kasim do de ahi wangin Islamic te Muslim te Muhammad wang chu avela hi talong ni hi achi cha chi ya ta ye he ai le Hindu te ta san apa thi no chu ipesiam ta le mi hem kha cha chi ta ni le avela akagaw pa thok talong ding ama wang chiu dang anam ping ding ke chi chu cha ham ngau ham zong ham hi lo na tinga hi adam lai mi su wa na pa to ji he ki ti so ai le sa tu sundar significant ai le pa chin mi tia zong se agawa ga ma sa ho zong se chu ham pi tho ki ni la kai tho min tin ba a nga lo pi na chang ki he ti he sa tu sundar sing asim do he ale chi pa de hin atawin Pachin hing sing tak mong mong sing ai le na lo pi na dem bu sai dia he na taw ale chi pa na chung zan kam ki ma hin arom su ni a ko sa in sun lai sa va ba ngai arom su pachin va a kho ale chi pa na chung Jesu Krista wang hi pachin tak mong mong ai ngai ti hi man approve ka pi ta ale chi pa hin Jesu Krista tak sa na lo pi chuan chu i sin Jesu Krista thui ho chan pong ta ai le Christian ang ni ta ai le chipa hin anu le pa hin yo pa nam ha lu ki se dunia ko na nam hi ke ya ko na achi san hai tai ki na pa chan ha tin man ji kita ba ma ku anu le pa hin ke ni ya ko na nam hi achi na hi tai ki ma a Jesu Christian ai pa na hi achi a bo ge lo he ai la ba na don ku na chi pi atia tia le he nge athi ka hi ai bang ka ta sa ki jong le ka ta ga wa chi lo ding mon mang the chu mon mang the lo wa kai ko ba tong ni ka hi hallelujah anu le ba ta sa na don ku de ale cha hin anu le ba hin apa ne chu thala ki honin ai boy nang in zolin ati ki ale cha chu apa ne hin azol ki ni nong kinong le a Christian na hi da chunan da la ko ba hi le in sunga house na zo se sunga pa hian lang nei la ma hian lang in chen ko sa no a on cha hi nang ko na ko ai de hi nang no ya ko on cha wa kom di hi ya hi a ne hi an zo la a hi la aman an don chun Christian ni ta ai lo le ga wa ga ma sa pathin ni ke ani ta ni chun English ma ani no turning back no turning back na John loading ati ba chai la ko adon ko ni a Jesu ke ma hi Jesu Krista dinga hi ipito ka hitai ya chun John the ka hi a hin le si la ni chi nei le go ho today nga hi le nei la nga ho sum le pai ho hi ka de nai a hi ni chi ho zo chi sang hin ni chi ho nei pa thagawa ga ma sa alo la pa chin mi pa hi ji chun ni chi ho zo se nei pa Jesu Krista ka nei ta zin ni chi ho sang hin Jesu Krista ka hen zo tai tia hi apaniau hi anaki wai la he Israel dunia di hokuni piten igia ko diwani penta sikam dale dunia modun kun iman na wahi ipiham eho dinga apa chong the ayo le Jesu Krista adinga ipa na the ayo le ta san hom pi pu de na the sikam dale dunia hi ga masa ti hi chang le min ki wai ko je Jesu Krista amata gamsa in ho ding ngin yan thei to yan thei tam pia thei nama hin Calvary cross a hin ko so kana chani ti chu imu bela he abana chun agawa gamsa ho chu koi ham ayo la changa ho chu koi ham ti chu chom cha di sei taw ne ise hin dunia hi pichi holun put iman ni wa hi chang le mi ayo la ni le pha ki tu lo si a tu kum ading panga mu chi chi mo ho ine lo pau hin lung neo ko de izenam ti le Jesu Krista a hin namang dia zo se chu pathian mi dia in ka be
Chule Hagawan Gamasa Yesu Krista ne dia chun kichi ita sao hi chizong le kichile se go ho sanga hi nasajo apazo pathinin kin gem do e pe dio he pi zong hi ni ga se go no mai ahin la lang kan chun ichi ne le go ho ne le cha ho hi athu pi po ki da chai ko ahin la kichi kut iman na wa ko na hi sang le ni ma ko na hu so to Gamasa ho ki lo be kita sanu Yesu Krista Gamasa ko na eo zong tama pathian ni dia hi ba Gamasa hi diu hi bon sawa itik now ipau patinin patin ko ni daw hen daw mà họ hi mẹ hôn ding họ hi về mẹ xem ding họ dunia kini ding asa aso hin chú là bộ sa he bộ sa tùy tạ tạ ngày lẽ cho om nu he là cần nó ngại he mà có bung cho om nu phải là he Fortune good ani khom na ke pantai tha ani khom pet he ma hoi le he di kan pute hen me ho long tu ya tui che vok sa san chit thet thawa thau the he là ngày yut lam kai ho lang vậy thôi của là yut lam kai thế này từ vào đàn nè mà hi lệ yut president puhin mà hi lệ yut general secretary puhin nó đu này mua cả apat pan niki ko dan ni ko ngiat be ne la chen niki lo mam ko ni be ne de suna ko na tikil ka to dai apa ye pe han ya ban sal kitin
sin ni panetan ke bu ka ban tai ang sate TV nangaholan nga niya hohin lai sunga jong pe nikit nen mai le nga choi nu te he ma choi nu jong korun kun mang ding kun se na hung do he tu chong he mai la kani hin kyo ko sunga dinga women society chairperson nu he sa jong an le sa in bulan wa he ma bol pe yang thip ma thip thip leคนนี้เฮาสเตย์ให้มาหอยle pastor kamboi te hen ma hon jong ngai lu nei te in tu chung kin ki man na ding hen ain ko ti taw te ain ko bin ong do ta ben he ngai le nga mi ni tu chung nami hon hin tu na emo pa pa ichi le du la ke ni ading hen ken go sa ka ni jipon a sa ka ni ma la pa thang boy hen auto lang tol yin in ya jing tiu hen buni awang di kilung tu hen nga jong hi atum ben ne loi om kinin bo sa to anjang he ji tuya tuye anjang ale go neu te hin go neu ni pisa ni ha boy na du na ong boy kat te cung ya ni da boy hả cung ya ni dam kat te go lang pi pi khat bong